बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों यार ये पंखा है, सीलिंग फ़ैन है। इसको हम चलाते हैं ना तो इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, हवा नहीं आती ठीक से। ये देखें मैं इसको ऑन करने लगा हूँ यहाँ से, ये और ये इसका डिमर है, ये भी फुल इस वक्त बंद है। इसको ये देखें जैसे मैंने इसको ऑन किया कटक हुआ है, तो इस वक्त ये फुल पे है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ये है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, और ठीक से हवा भी नहीं आती इसकी। तो इसका कैपेसिटर मुझे लगता है ख़राब हो गया है, कैपेसिटर इसका चेंज करना है। मैं ये कैपेसिटर भी लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर एक लाया हूँ मैं, ये फोकस पता नहीं कर रहा है कि नहीं। ये फ्यूजी का 3.5 UF का कैपेसिटर लाया हूँ, क्योंकि मार्केटें बंद हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन भी नहीं मिल रहा, दुकानें भी बंद थी। ये किसी दुकान वाले को भाई को कॉल करके उससे बड़ी मिन्नत करके उससे लिया, तो कोई इलेक्ट्रीशियन मिल नहीं रहा। इलेक्ट्रीशियन काम तो कर रहे होंगे घरों में जा जा के, लेकिन कोई ऐसा कांटेक्ट मिला नहीं जिससे मैं कॉल करके किसी को बुला सकूं। और ज़्यादा फिर बाहर मैं ख़ुद भी नहीं गया, तो अब मैं ख़ुद इसको कोशिश करता हूं चेंज करने की। और ये मैक्सिमम स्पीड आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है पंखे की। तो कैपेसिटर मुझे लगता है कि इसका ख़राब हो गया है, तो कैपेसिटर चेंज करते हैं, तो देखते हैं कि फिर इसकी स्पीड बढ़ती है या नहीं पंखे की। वीडियो में आपको भी मैं दिखाता हूं कि हम इसका कैपेसिटर कैसे चेंज कर सकते हैं किसी सीलिंग फ़ैन का, अगर वो ख़राब हो जाए और पंखे की स्पीड स्लो हो जाए। ये कुछ कदरे फिर भी बेहतर स्पीड है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्लो हो जाती है पंखों की स्पीड। बाज़ दफ़ा तो कैपेसिटर ज़्यादा फूल जाए, बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो वो पंखा बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होता, चलता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है शुरू से। तो चलते हैं इसका कैपेसिटर चेंज करने की कोशिश करते हैं, वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। पंखा मैंने बंद कर दिया, तो मैं अभी इसके जो ब्रेकर लगे हुए हैं, सारे मेन ब्रेकर हैं, वो सारे बंद कर दूंगा। तो उसके बाद फिर वापस वीडियो की तरफ पंखे पर आते हैं, चलते हैं ब्रेकर बंद करते हैं। यहाँ से ये मेन ब्रेकर मैंने बंद कर दिया है, ये मैंने ब्रेकर बंद कर दिया। ये ऊपर वाले ब्रेकर भी सारे डाउन कर देते हैं। और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं इसी मोबाइल का कैमरे का फ्लैश ऑन करता हूँ, और इसकी रोशनी में ही मैं क्या कहते हैं इसको यार, कैपेसिटर चेंज करता हूँ। तो ये एक दूसरे मोबाइल की लाइट ऑन की है, ध्यान से। ये तो नहीं फूटेगा? नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा कि कैमरे में नजर बस ठीक है, कैमरे में नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं। मुझे प्लास पकड़ा दीजिए एक हाथ से, ये छोड़ दीजिए, टेबल छोड़ दें। दोस्तों आपके सामने, मुझे नहीं पता कि नज़र आ रहा है या नहीं, दूसरे भाई एक कैमरा पकड़ के खड़े हुए हैं। टेस्टर नहीं है मेरे पास, तो प्लास से गुजारा चला रहा हूँ मैं इसको ढीला करके। इस कैप को मैं ऊपर ले जाऊँगा। पेज कैस तो है अपने पास, ये हो गया। ये कैपेसिटर है, इसकी तारें दूसरी साइड से लगी हुई हैं। मैं इसको इधर से खोलता हूँ, पीछे कर लो थोड़ा, मैं वो दिखा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये कैप ऊपर से गिर रही है बार बार, तो मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है इसको। ये कैपेसिटर का इधर स्क्रू लगा हुआ था, ये मैंने उतार के पंखे के ऊपर ही रख दिया।
اس کا سکرو یہ پیچ بھی میں اتار کے جو ہے نا ادھر رکھ دیں تو یہ کیپیسٹر کی یہ تاریں نکل گئی ہیں. یہ دیکھیں بظاہر یہ خراب نہیں لگ رہا, یہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, پھولا ہوا بھی نہیں ہے, یہ بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے. یہ 2.5 یو ایف کا ہے اور جو اب لایا ہوں میں وہ ہے 3.5 یو ایف کا. بہت ہی سمپل سے ہے لگانا ہے اس کو. یہ 2 تاریں لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں. یہ اس کو میں سے سیدھا کر لیتا ہوں. اس کے اوپر یہ پائپ لگا ہوتے ہیں, اس سے یہ آپس میں شارٹ نہیں ہوتی چیزیں. یہ تاروں کو ایسے ہی جوڑ لگایا ہوا ہے. یہ ایک تار نکل گئی ہے, دوسری تار نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تھوڑا مشکل ہو رہا ہے وہ اس کا جوائنٹ تھوڑا سا. یہ دوسرا بھی نکال لیا. بھائی کیا دکھا رہے ہیں یار؟ میں دکھا رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کتنی محنت سے جگاڑ لگا رہے ہیں, اور میں آپ کی سٹینڈنگ پوزیشن دکھا رہا ہوں یار بھائی مہربانی ویورز کو کہ آپ نے یہ فرش اور یہ پھر یہ ٹیبل آپ نے رکھی, پھر اس کے اوپر آپ نے صندوق رکھی, پھر اس کے اوپر آپ نے سٹول رکھا, اور پھر اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ پسینے آ رہے ہیں مجھے جلدی. خیر خیریت سے آپ ٹھہرے یہاں پہ. یہ میں نے نکال دیا. یہ 2.5 یو ایف ویری گڈ یار, ہائی ٹیک کا. یہ دیکھیں 2.5 یو ایف کا ہے. پتہ نہیں فوکس ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے دوسرے والا کیپیسٹر دیں. یہ سامنے ٹیبل پہ رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ دوسرا نیا جو میں لایا ہوں, یہ دونوں کا فرق دیکھ لیں آپ. وہ 3.5 یو ایف کا ہے, یہ 2.5 یو ایف کا ہے. 2.5 یو ایف کا جو کیپیسٹر ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک پنکھا چلتا ہے اس سے بھی, لیکن اب جو لایا ہوں وہ 3.5 یو ایف کا ہے. اس کی پاور زیادہ ہے تھوڑی سی. 3.5 یو ایف سے بھی زیادہ پاور کا ہوتا ہے کیپیسٹر 4.5 یو ایف کا. وہ ہم نہیں لگا رہے کیونکہ جتنی زیادہ پاور کا کیپیسٹر لگائیں گے اتنا زیادہ پاور پنکھے کو جائے گی, اور وہ جو پنکھے کی موٹر ہوتی ہے وہ ہیٹ ہو جاتی ہے زیادہ پاور کا کیپیسٹر لگانے سے. دوسرا اب اس کی جو 2 تاریں ہیں ہم آپس میں چینج بھی کر سکتے ہیں. ادھر والی تار ادھر والی تار ادھر لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سنگل فیز ہوتی ہے موٹر جو پنکھے کی, یہ سنگل فیز کرنٹ ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے. سنگل فیز میں کیپیسٹر جو لگتے ہیں وہ 2 تاریں ہوتی ہیں. 2 تاریں آپس میں جیسے مرضی لگ جائیں وہ فرق نہیں پڑتا. 3 فیز کی جو موٹر ہوتی ہے یا پانی والی جو گھروں میں موٹریں لگی ہوتی ہیں ان کی جو ریوائنڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان میں جو کیپیسٹر لگتے ہیں وہ ان کے پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کے پوائنٹ آپس میں اگر چینج ہو جاتا ہے وہ موٹر جو ہے نا الٹی گھومنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ تھوڑی سی دیر الٹی گھومتی ہے اور اس کے بعد وہ نا خراب بھی ہو سکتی ہے, موٹر جل بھی سکتی ہے. تو ان پنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. ان پنکھوں کو جیسے کیپیسٹر مرضی لگا دیں آپ کے پنکھے ایک ہی ڈائریکشن میں صحیح کام کرتے ہیں. تو یہ میں نے تار ایک لگا دی. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیپیسٹر لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے. میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کیپیسٹر لگانا پنکھوں میں موٹروں میں کیوں ضروری ہوتا ہے, کیپیسٹر کا کام کیا ہوتا ہے, کیپیسٹر کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو اس کے اوپر ایک بناؤں گا, کیونکہ ابھی میری حالت ٹائٹ ہوئی ہے. میں سارا کچھ اسی ویڈیو میں بتا نہیں پا رہا. مجھے فل گرمی ہے اور فل ٹائم پسینہ آیا ہوا ہے, اور میں کھڑا بھی ایسی جگہ پہ ہوں, تھوڑا سا ہلوں گا نیچے دھڑام. یہ میں نے کیپیسٹر لگا دیا ہے.
इसकी तारों को मैं ऐसे ही फोल्ड कर देता हूँ अंदर की तरफ, और ये जैसे लगा हुआ था कैपेसिटर वैसे ही इसको मैं इसके अंदर लगा के, थोड़ा सा ऊपर करें यार कैमरा भाईजान। तो ये मैंने इसी के अंदर इधर ही इसको घुसा दिया है। इसका स्क्रू पता नहीं लगता है सही जगह पे फिक्स हुआ है या नहीं, तो कोशिश करते हैं इसका फिक्स लगाने की। होते तो सारे एक जैसे हैं ये, लेकिन जाते हुए इधर उधर हो जाता है। ये फिक्स हो गए यहाँ पे। पता नहीं भाई कैमरा किधर घुमा रहे हैं आप, कुछ नजर नहीं आ रहा। सही दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ हो गया फिक्स, और इसकी ये तारें हैं ये तरीके से, ये टोपी इसके ऊपर मैंने ऐसे पहना दी है। टोपी का यहाँ पे स्क्रू लगता है यहाँ पर, ये बिल्कुल उसकी उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। इधर उधर घुमाएंगे तो ये स्क्रू लगेगा नहीं। घर की लाइट बंद है और गर्मी की वजह से बच्चे रो रहे हैं। गर्मी की वजह से बच्चे भाई चीख रहे हैं। चलें, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, बस्टर चेंज हो गया है। हमने यूपीएस की तारें भी निकाली थी, वो भी लगा दें, उसके बाद ब्रेकर सारे ऑन कर दें, और आपका भाई कैमरा साइड पे करो। ये ब्रेकर ऑन कर दिए हैं, अब इसको चलाते हैं। अब इसकी स्पीड देखिएगा, स्पीड कितनी ज़बरदस्त हो गई है। इसकी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा, पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।